29 years old na si Gabgat. Saka na isulat na niya, hindi mo na mapapabago yan. Papangit na yan. Lalagyan nyo ng info. Saan sisingit? Mon. Okay na yan. Okay na yan. Diyan eh. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow. Isa para. Si Tito Yam na. Isa para. Wow! Ay, ito pa. Ayaw magagalit. Hayaan mo na dun. Gabi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh! Wish! Oh, sindihan na. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Blow, wish, blow, wish, wish, Wish ba? wish. Blow mo na. Yay! Ang dami ng laway nun. Ano daw wish mo? Wish. Hindi ka mag-blow. Oh, one more. O ikaw, mag-blow ka pa? Saksak ng... Saan ba yung sumapa? Saan ba yung sumapa? Maunlad. Yan sa likod ng... Sinasor ka na natin galing ano? Ang ligas. Picture na lang. Picture yun ah. Ay, asan? Isa mo yung cellphone mo. Hindi din eh. Ano mo, bakit iniikot mo? Eh yung isa pa. Eh, ganun din nata. Ganito Hindi, din iba. nata yun. Ay, iba-iba? Eh dalawa pepperoni. Dalawang pepperoni. Okay, bahala ka na. Ako nag-aayos. Asan yung... Wow! Ano sasabihan na Ken? 29.